Gambia nolo alena banco dugu Kolla alfalo kangol bentale molu tolla molo alena kelente Gambia oya 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 Gambia oya oya molu oya 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 Gambia nolo alena banco dugu Alfalo kangol bentale molu tolla molu alena kelente Gambia oya 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 Gambia oya oya molu oya 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 Gambia oya oya molu oya oya Damansena ite wili sino iko nyadi bulli sop extras le badingolu jakalo band bulli shop extras le nata mi yalon ko ifedale bulli shop number 1 balaje dorong birkama police station o nyatile wala birkama sate kono inata le de iko fengo fenniatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fenniatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando mi yeto la kodia ni nyunulu sai to lu bulu fokabang itolu fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badingol wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote lu inate fanal sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manada wole ko adoptalu anin sola box or mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table stanal sotale le domonde malu anin waramambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ko ke charge haniye kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kata fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bo hol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge kumandi telephone to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wolle nata ka extra lafan na kuol kan wala jarama buy Damansena kungo daman
assalamu alaikum baden jibe lalu anim baden lamay lalu mo ben jibe kan dawada anim mo ben jibe kan dawada ngali bismillah na kachato me alon ko nini wato sida nka kacha men natale memu membe kerinde mbade unu membe kerindum ali alon ko nyin kacha mo kachalde me alon ko farla ko la bala be fanan nal se tambini wo farla ko kono jannimbe nala abdu nala kacha fon kono wo farla kolu mba fulla menna wala kada Allah subhanahu wa ta'ala mariba mansa kallankew mba tentula tentobe kamal mankudola mba warandira ning warandiro be dana siruna Allah subhanahu wa ta'ala me alon ko ay netum bala bi fana mutana jankana sijam ada Allah mansa talla mansa ba mansa kallankew atala itanen tolla ko tolu jande on fenten na tema fuka tendu ka warandi anin ka batu ka dani katun aba bulle ate banna akan sola damendo abodula tole ate banna woto wato bela nsa ate Allah subhanahu wa ta'ala nsa adani wato bela wala yatinna be ala mansa bamba mansa kallanke mba danila benin al bala kuran ko mem corona jankarote fase tankala masibola asanyim banko tanka corona masibola anim banko keton men yalon ko wolle fanambe duniya kono mbe mansa ba mansa kallanke kum fay kuno mba danila fanan bankol men yalon ko fitinol beje alama alay jusumal bon bankol kan banko nyinka mol men yalon ko wolle damale nyomay bal yalla soto fo fitnol wulta alama alay mul ay damale ke kilenti bankol me ko mali bankol me yalon ko signol lamudi nibe nyokan en tolla kada nyoya mbe mansa ba danila fo o nyomay balya membe mali banko ka anim banko kadonto ala subhanahu wa ta'ala se jisuma bon wolu kam mansa ba mansa kallanke mba dan la fanan nyim banko anim banko kadon men yalon ko mol lal men yalon ko nyomay balya beje alama alay teben kambion aya bendi wo molu damalu tema mba danila fanan mol men yalon ko tata ebe tonya dinkira alama alay la jansone di bulu ase so arjana kallanke wala menudum fanam mantar arjana do alama alay be men kono ke bandu kono ke samba ning arjana kallanke kono ala masabayato anala dunyoto mbe ala subhanahu wa ta'ala mba danila fanan kantanka nengola masibola katun nengodum atemu fenere melon ko ala masibo akela duniya tinya andung akalla kira fanan tinya ala nayi momo tanka nengola masibola ikatanka kurun tawla andu ikatanka karaban tawla andu ikatanka ning sulu saji malu fananna woto alama alayen tanka nin nengola masibola kam bendi sababo fe wato bela mbadi gambiyan kolu bi nyinemu farla kolti ngemeni nati janto bi na kachabe dendi menna wala ndindi ko president baro diamutale president baro diamuta bin na kachabe taraluru wala kamba fulo damendo wala mu president diamu albota wala moy kan ning tubabu counto mbe katakala purka anatale mandika counto wokola ngana ay kartani nali den ka kacha nyofe president baro anim banko mul kacha menna banko nyadon ko president baro adiamuta ay banko dum ko du ay konton ay tentu ay jayi ay tande ko banko be wato do wato melon ko hataji wato lamu asulata le pura ay findinan kanadiamu banko molie ay tande ko benyen tembodo banko ka mensiata mo keme mo wilikili mo kemelulu mensiata wolti wolle corona jankaro sodo banko kan jang mensiata mo talluluti wolle fata jankaro nyenna president baro tandi ko nimu fennede melon ko tandi lo banko kanja mota mota jamen sa aken afoko ila jada kende ya se tankano nin jankarola woto abe kumala molu se kadaka ise fantanka nin jankarola tandi ko walatina ala mansa kunda wulta ka kadodundi na fulo kadundi kundal to men yalon ko be banko kanjang anun sako mol men yalon ko wolle be nyato ka keloke nin jankarola ako walatina ala mansa kunda ya kodi jama dundi wol kunto president baro tande akato lu banku dun ko anan sabata lalu men be banko kanjam ko walatina namansa kunda ka jako ka kanyin jankaro ka kele walatina ngatere mo luwadu ni banko kanjang me yalon ko pour molu sekede nyola kaje ko jankaro nyin ibe fantan kala nyame aninka kele akola nanga ko fiwde memu terema luwate atolo banku dun ko gambiyan ko namansa kundala ni solo kan walatinna nga duwal fanandune kaje ko molu se fantan kan fawni sewlo dun ke fantan kan ni jankaro la akodum fanande bar gambiyan ko
gambian ko bese keno fansun kelelatle ka jako nyin jankaro ala janjang anala sawumulu anin ka jankaro nyin taro banko kan jankawo dan nim be kede kilindi nsewo kelenola president Barrow yafa banko nyaton ko president Barrow a ko dembe watulo me alon ko wati kolembalamu wala yatin na fanam fonse sila simfaluta min alon ko simfa kolonne mu president Barrow aydande akay molu tendu ay jay bake gambian ko men yalon ko ebe hormar ke kan atanyin terama luwala me yalon ko wala be kere nyim banko kan jang akabe gambian ko la man dina nyina ko de ning abe kala kadu mu ay molu tendu ay jay men yalon ko wala ya kumande ka fo ay findi anim banko mole kata anaydi am banko dun kolye akobare abe banko dun kolu mbem badim banko dun kolu mbale na man dina nyina ko namansa kunda aninde fon metenten nal kadiam banko dun kole ni wato melon ko a jarta mbe kala diam laladum ako mbadin banku dun kodu mbali ya marla nyinna ko mbese ka multi melon ko sem fantanka nin jankaro la melon ko ala mo aka mo fale anu jankal la melon ko a jawata bake a kon se ka multi melon ko de nsen na fantanka ran joran dum anen se ka robe ka wato bela nse kala jam fanyola nimbe ben dinkiralto e president Barrow aytande atende da kono akombade banku dun kodu kal nin jankoro kala janjang ka tala ka londi nyim banko nyin kanjang wala nyinde ko adabe fono kono se men ke kawot kam fantanka kaje ko nyinde kana janjang banko kan wala mu face mask ko men ke da atani nyada mura rawnti me alon ko nungu nin idaka mura menna sewodun wato bela kaje ko sem fantanka nyinna badem banku dun kodu e drive fodu ani mol men alon ko wolle katarme mol nyaato dinkiral to bula fono kono alla nyantole mo kaje ko moli men yalon ko wolle be bulala la motolu kono ise ka molti me yalon ko ise nim facebook so me yalon ko wala mo nyin numura raw ni damura raw nyinte iso dum wato be la ke fantankande andung nim momo blatera moto kono warela bularan ko amanyin dum ite me yalon ko tele mo borla boronde la nyinte itele be mo be bulo chodletel andung ning momo mutala duwa bala kurula re kanne ko duwa ya tande nyamem mbadim banku dum kolu e fanatil be tara banko kanjane men yalon ko e be kato be kala wato be la kaja ko molu se nin tera ma luwa se ke fende me yalon aba bunyala annon asatama wato be la banko kanjang memu atanim face mask so de ka dum anim fana molu la social distancing ka jam fanyola kaja ko jankaro nyin kana wajabe atenyim dulado menan ko jamal ka be wolto men mu jama ben dulade ayol ko president Barrow ayatande badim banku dun kodu namansa kunda mbetentenda la kaje ko ka simfalu landi men yalon ko wolle mu simfa kendoluti pour ka nyin jankaro kele memu covid-19 te president Barrow ayatande ala kuma kono kumfa men akom badim banku dun kolu mbale tentula mbale jayida barin seke kilindi ngana na fatam fansol be jenkende karala ngake kilindi kaje ko nyin jankaro mba kella nyamin akana wajabe nyim banko kanjang nyin nekere kuma kanti banko nyaton ko president Adama Barrow ay même fo mbadin gambian ko le bi ay abota nyin diamo menna minute fula wala minute saba commando mbadin gambian ko bi lafta nali katake president la nyum kuma kaonna an nim fanan kodolu mbeden na ngolu kata nyo fe jambito president Barrow ako corona tonya fenne mealon ko abe banko kanyan andaba molu fakan andon akala mansa kunda wultala kama korolke bare mba folol damen to jannim mina mansa kunda menike mina folol dam wala nyinde ko kol men yalon kon tolla miroto mansa president Barrow nyanda kawlu address la wara nyanda kawlu kacala fonyala la kaca kono molu moyala mbe wolu dolu nale si ngol dolu kaca mbari num mbadi gambian kodu mbe ya kalamtanun jang corona virus biring akuwa wultanum banko kanjang Gambia mansa kunda ya fuko 500 million dollars yolo sika ya de jada kende ya doku la jada kende ya kunda ministry la pour ka kelo ke jankaro la banko kanjang bar woko la nata minister mwele me yalon ko wala mu Dr. Ahmed Lamin Samate memu health minister ti memu fon koto de kiyankolam tande ko afindira dibitele nyati no kayta dibitele la ko nyindula jenke balle ya nyati linde jenkolle kada je mimira kanyana mo keme saba yolo nati jele men ya lonko wol mo banku dun kolle molle mu men ya lonko manke jada kende ado kulalti bare bila nyin kodo il tolu samanan listo to me ya lonko kodo be dila menula biro tamita
ni lokun kono jande nga jata kende ala doku kunda mo men keda no solu men be banko kanje la kafuba ila diamula diamta kumbota ko no solu men yalno ke men muta ye samba quarantine walla men muta ko corona bela yatara yela kolu kiskisi yatara e man domoro kende masoto amanda domoro damala hani jata kende ala makoyrol men keda borolti e mo fanandi nyimmolula nyilbe keda fendi me alon ko nga miracle President Barrow as the CEO, as the president of the country, anyanta kana kafonya ko tonya Dr. Samade Mealon ko minister mu nte President Barrow ntele minister kundame maren jata kende ya ko la banko kanjanto ntele nga Jessica nga karfala bare alota dibitele nyato na akodu ko lebe ke kanje wodu ko biraya fa nin jenko ngem na mansa kunda ngem mone tamani wo jenko to President Barrow nyanda kanyim fonyalde President Barrow nyanda ka fonyana ko alamansa kunda because still we are talking about COVID-19 katon aladiamo be abe keta coronalti woto mbewo alhatajo men kono Barrow nyanda ka fonyana ko alamansa kunda ye mune keleke wo dukoni jenkoni nakare ala minister men fonya woto fo minister be men fo fola manka tonyata President Barrow nyanda nyim fola nyalde kadun tolo Gambian kodu ntolo banku dun kolu akadiamu ntolomeye na kodo sika ngadiala ntolomeye na kodo sika ngadiala nga karafanyim palaso do no kodo abolta kan kanyin dokundi aya kodo nyindi menna wala ya foko jenkoni nakare beje woro President Barrow nyanda fala nyana ko nyin jenkoni nakare anin tapale ala mansa kunda ya mun tamande nyin koldo ala mansa kunda ya mun tamande nyin koldo ala mansa kunda ya mun kisisi nyin koldo ala masa kunda ya muna londi je foto nyato na nin jenko aketa la famanke nin aketa jumale nin jenko ke jumale pare ka bankolo kodo tinya jumale bankolo kodo tinya jumale bankolo kodo tapale yakan President Barrow nyanda kanyim fonyelde ndol Gambian ko nyanda ka lonne na kodo la atata min tole kandu alko ngadi Ministry of Health la saying ni President Barrow ko nye frontline workers many alon ke be nyaate be kero ke ka nyin jankarola nga kodo dundu wol kuntole sa nin no sol fana na ko itole be damendo femandila andi be koleala kono andi wate be kuma kawni di kan ko banko nyaaton ko na la mulu ibe kumandla pour luolum dasi keme worowula anin tallulu isa se kay yadila alwan sodo nit nyimbe man sodo no sa President Barrow nyanda kay nen to la ko nteni neo jada kendela do kulalu men yalon ko information so ko no si jamalle be da hakan kadun ko munamu ibe kola ya kolle sotoka sa nimbe o tamboto President Barrow be dia mulanye mi yalon ka tere mun na banko la nyaton ko de na banko sika nga karfata le bulu anyanta fensenan la nyenyun dulal de kadun ko jada kende ya ni woto man ragle ni health ministry man ragle ka kuron ka kele abe kola la ba kadun munamu men yalon ko wolle be kuron sotola ni woli asodo there is a high tendency nin no solomon sodo many be jarala nin doctor men sodo many balola ke jara there is a high tendency most of them will die ibe falala because nganyam kuron na ala attacking force be nyamen naye mo ma sako ke bala mo akeke nyamen President Barrow nyanda kayta ka woto fonyele ko Dr. Samade men fo tonya Dr. Samade men fo wala be sotoren ban fo man tara sotoren nin ayatara wala be sotoring jumalle be bankolo kodo dukukan jumalle be bankolo kodo tapale kan iye jumalle to safa wala mo jumalle ti folu fanan sontala bankata bankolo kodo kata ka domo nyindula nyanda Senegal de bar nyindula President Barrow man femfo nyindula and we are calling on him nana ta koden ka kadiamu banko e as a femfo nye wo kodo to me alon ko wala mu wo 500 million because 500 million adunta wala kunto nimbodo do fanan President Barrow anyanda ka femfonne ne kado ni na rajibe banko kanya meri be President Barrow kumandi ka idea mu diamo le jama be larin dame do wala nyindi ko di jama le dunda nan banko kanja bare man fenje wo kodol dunda mento nga moy jane ko 700 million dunda janne 500 million member of government 600 million World Bank nyol European Union ko lo bodo lajo minen ko ngolu moy President Barrow nyanta ka a breakdown summarization of the newtolo katan na ko tonya ko de kar nyol natal de anina na corona la kamma so far at this state mbe tembo mento benyen tembo mento nga nyinde implement out of this and this money
mbenin tem momento kabinin corona datida karinyo len so nyina de bar ngadu nyina to nga nyina keje bar nyina beje me alon ko mawru keno president baro nyanda kawlu fanam fonnyande kadu alale fantanka alin nyinge ameta wolu falanyal an ngolu moyle fine an nyantolem fanan at kawu gaje ko banko be fama ayen hakilo bulandi wolla bar guess what nyanta kalo ne fanan mbe alhala nyaadi do an mbe tunku nyaadi do kadu nyim banko kanyam president baro ko nga face maxol dung ntol ka face maxol membe je banko kanjang nana maje mansa kunda e finde e ko nyim face maxol di molula nga face maxol menje philanthropists political parties many alon ko aning mol many alon ko makor balle muyde nka beje wolle bul men kana e kanyim makor lo so president baro nyanda kayta nen na goto fanan ko nyum kodolu idunta min toleto fanyum kodoli mamma bang ibe larin jele bang bulmam mela folo bang nanta ko li be lon because nyum kodol nata menna wala mun nyum covid kelot ani nata banku dun kolle or nyum banku dun kolle nyanda ka lonne nyum kodol men nata itata min tole idunta munnim kunto na nyantolam pour ko wollon. And then we are calling on President Barrow nana da kotenke pour kana diam Gambian kolye a sewdula sinendi Gambian kolye tonya ko nangam le nata ngadu ninelto we have to know ibajala mol men ya lonko wolle fana be jikirin ko makoro sodo mansa kundabulu isalon ko bayara mansa kundala kodolu bayara nyin kodolu bantale mol men jikol be dendi wo kodol la isalon ko yara fam kodi montaraje abe kala fende melon ko abo kumara bag bari unum bari banku dun kolu president Barrow to nyalamu adiamuta andum anyanta ka diamule andu nyantola mu kaja ko banko nyaton ko as the CEO of the state pour ka diamu Gambian kolye han kabi dulal men yalon ko president Barrow nyanta ka fem fo nyawde wala nyinde ko han kabi mba moy kan ne ko kulunti lalbe dun kan nam banko kan janne president Barrow nyanda ka nyindula fo nyele e ko ngam fantankandi to nya ngam fantankandi bara kulunti dal ka bonam bankol men kan mol ka bono bankol kan han kabi wala corona bankol men kan han kabi kulunti dal ka bono bankol de ka nanyim banko kan jang munaya tinna won wobe kala federa masa kunda iparena pour ka Gambian kol tanka ban nin ayatara kulunti dal ka bono bankol kan bankol men yalon ko covid-19 beje anu munaya tinna wo kulunti dal kana han kabi ande ko molye e fantanka still wo kulunti dal minaka president Barrow nyanda ka nyimfo Gambian ko lenne anu anyanda ka strong warning fanandile iko molu kana be nyoka nga social distancing ke bar malum fe ka kubo ke fe ka kibaro lu mele de molu men yalon ko wolle bayla o tere maduwale be tinya kan banko kanjang wolu muy fona political party o molti anim politician lo banko kanjang ibade no politician lo wolle be tere maduwa tinya kan banko kanjang kadu wolle ka dangolu ke banko nyen den kanjang ka molu bende president Barrow nyanda ka diamu politician lenne anna nyanda ka seleno ka Gambian ko lenne fajam politician wolbe duwa sandola ban katum ngaji dane al mamul mutajang ngaje ka ordinary Gambian mutajang bal politician men yalon ka mol bend nyokan e muko lu mutabanko kan jak guess what amambe jang kunun ko jang farfenye mole bengo keje ibe tamakan sada ko no kebe la ko kisis kan and yo mol allegedly ko be president Barrow la political party lo kono so definitely president Barrow nyanda ka fem fo nyindula fanantole social distancing iko moli yake bar say meri ba tinya kandu anu karanyol ya tinya janne wala mutata karanyol ba kanne wala buka muta banko nyaton ko nyanda ka fem fo nyin koltole anu nyanda ka diamu nyum molene anu nyanda ka diamu nabe diamu nyinkala anyanda samti on talale ka tili mol la men yalon ko wala ma fon balde de politicianol anda nyanda ka banko la fani tiolo ka diamu ya fanan kaja ko ni ba kurulol kala nim politician la fanan dañu dabla ñum kurulol ko e manyan na exclude la to na ala diamu rama ba fane exclude tade but what we are seeing in the real contest wala ñindi ko al mamul mutata janne bar hankabi ni dolbe jam men yalon ko wala mo politician de ibakan imamuta fam mankela so ngamira ka bokuma balal as a president of the republic kaje ko ka wokuru ka diamu fanani fanan
mbadi onum mbadi Gambian kolu ngamira fana bo kumala President Barrow because adiamu tale kaje ko nyin mem fantan kala nyamen animbe menyin terama loi nga horoma bal ngamira bo kumala fana President Barrow ala asediamu nya fana ala mansa kunda menyin te momento Gambia banko Senegalu jamalu wollebe batala ala mansa kunda mune hope soto ay mune dikit ndi soto mi alon ko ay landi wo Senegal banko kanjang ngamira wo fana mo fende mi alon ko President Barrow nyanda kadiya molalde katu nga kalamta ko Senegal jamala be men alon ko nyinang asa keno Senegal batandi abe batandi la nyaadi le wala nyindi ko modo be je ka do ko menke e ka kunkol men do ko e tolda mate o do ko no la bar instead e ka kafoleta men alon ko eni wala ka do ko ke janto nga kalamta ni mo me hectare keme do ko war hectare talulu anim fen yalla o mari kilinta o do ko no la fasa kafolu nyini bar say ko kafolu kana ben o mari nyol fele ye firol ke ila fifon be tinyala le ila senefon be tinyala le say President Barrow ye mun soto mole President Barrow mun soto mole me alon ko amol men yalon ko wolle mu senelalti men yalon ko ebo kolya kono andun adjikobe je ko be kala multi men yalon ko ebe fola ila senefen jamal ana la masa kunda fanan inyanda ela masa kunda fanan inyanda kafa mole banku dun ko le fanan ko ala masa kunda tonya fele afanga afoko moja malle la senefen moja malle la do ko kuntuta ben tem momento wodo saying ala masa kunda ye muna landi wo mole men yalon ko men be ko jula safar lalu men be ko julolu men be ko do kula kado men yalon ko la do ko kuntuta le because of COVID-19 men temo masa kunda muna parande nyulie kado nyulmo banku de neti annon ko jamal le fele men yalon ko ebe dun kam banko kanjang ñu bemu kumol ñu bemu fanna de menan ko nga jikinun ko President Barrow abe wol kacala nun ala kacanyinto bari manna wol moy anim fenjamalu men yalon ko jikira nun ko President Barrow bo wol dolu abol kacala le fenjamalu be je men yalon ko na jikoto nun anyanta wol kacala bara amol kaca me menkel do wala njindi ko mitale kankura sudu na drong nimboro je ngana tale fanna dur fanan Dama jay birim bodna wo kankura suduno drum sina jiberi kale fanna dolla men yalon ko olbe sujirim de se folon se jiberi kale tere malwa nyim fona men yalon ko wala dunta banko kam mem kofiuti wati birin nyim kofiudunta ay wati dandan sile men yalon ko ngata murmurona ka jibe kofu nyimbe ke kan nyamen banko nyin kan janto walto natona Gambian ko lu jama banko kan jaye hormar kenyim ko fiulale ba horma kan anim fana hani men yalon ko wol ka finti wol jama beje enim men ka finti wala mu police kaitol di men silol dila anin jare kende ala fanna kaitol men silol dila pour ka finti andum fana na security official tendunge jay men yalon ko wate katara bantale kaje ko nyentere maluwa ke fendi yalon ko abe hormonal banko kan jang new mboto do dron wala nyinde ko mol men yalon ko wala katara bantambe Gambian ko lu danila
ale nga dimbalu mara nga diamu na dimbale anim fon nga katol beke nge sinna solu kono abe kala fendi melon ko abe ko mala bake katun ko ning woketa mbenyin kuran mba marano le bare nyun ko fi fon ni na ko fi jibe ntama mira nyim banko kan jan suto fo mu wati wato melon ko wole mu wati de nyin jankaro kan janja wato mena banko kan jan nyin jankaro nin ayata janja wati bala banko kan jan mu tilibulo re because tilibulo le mol kabe nyokan jang tilibulo le mol katara dulalto suto mol kabe damende wala kada nyin night club pol nim bal ni restaurant bar wala sorontale juna wala man tara takan woto suto ko fi fo ntama mira fa nyim ko fi fo suto hani in nafa bala fon anafa nyin doyata bak say ya molu bula molbe benna dulalto molbe politiko kala molbe jurmula nyolo kan iko suto mole si solo kon to na suto fintila fon man siya jang molu nyanda ka luwani hormale ban ngamira masa kunda need to look at these things in a real context kaje ko nyin jankarola sam wato wo mustili bulolde ni tili bulo molbe dundi nyokono molbe nyokan ebe kolbe kala nyokan o suto e ko da sila solo kono ngamira still is the same thing tili bulo ye men kare nan suuto e no labe dunela solo kono ya sawunde but aba kolara fanan gamya mansa kunda ya fa mole sidula kilin ayatara mansa kunda man fendi molula eni membe sila so kono wala na dula kilimbe je nyanta woto mala bari nyina tawla non komando wala nyindi ko baro nyanda ka fa gamyan kolle ay mano men di gamyan kolla mano nyin keta nyaadila because we are receiving a lot of informations hani bibi moyen kol jang sa taw do jam yalan ko kombo jang akoy mom mani soto dla mo jamal be je bal mano la so mano tara min dole president baro abediam kan gambian kolle and abediam kan covid-19 la ananda ka fonnele ay support all men di report on nyimbe nyaadile kadun gambian kol jamal be je yalan ko still now they are crying for help imam mani soto o mano tara min dole ano manul be mun na kodolje mi anan kon tolo banku dun na kodolam nga bondi pour ka dun wala kunto president baro nyanda ka nyim fonnel de bara man nyundula fanama and we hope so ko ala next diamu anyanda fem fala nyele mano nyin anata la nyinde nyina tutaje because laja mala soto central de manul samba dame anan ko moliya kalamta ko manul ye bondi motol nadle ka manul bondi je ke samba dula dolde ye samba jumalle because nga moyno nyani ja nga video je tractor kono ye mano bondi nyani ja chamen ka sama mo wala tar damento jara sudukon nyamala kunda mano suto ye mano bondi je ya samba dula do so den wo mano men yalon ko ya bondi molo ko mol be je men yalon ke masuto foaro le muyde senala le muyde ya samba jumalle ani muna nanyi ndol masuto president baro nyanda kanyim be itani gamben kollale because iko gambian kol menelan ko wala sulatala odo men sulatala masodo anyanda ko sende gambian kolen mbadi gambian kolu economic melon ko wala mo findula tildi la banko la sodarolti men be sabatirin jang ila wato ila sabato jang anyanda banna nyin karolla benyin karomen kono ngo fontol man confidence na sodarol to ban fontol manjikin na sodarol la ban ngamira is high time Gambia as a government, Gambia as a nation, nga trust and believe ning nga sika nga din na security la nga security reform ke nga economic bondi na banko kanjang kadum fitna ta jang bar jani benye economic jani be bondi la jang mune nyanta kele wala man kek ala nga to nya fo nyoy where is the security sector reform falendiro men nyanda kala fane ci la fana la falendiro la manke anu nyim falendiro la nyanda kala kaja ko that will pave a way kaja ko economic ye banko la sojaro le banko bula beta banko me ya non ko etela banko la security be foreign la buliti la banko is not secure banko me ya non ko etela tanko abe bantala banko mo le bulila banko man tanka is not secure because ning ayatare la banko tankata ning ila banko ning ayatara atankata munen nyanta kala wala nyindi ko ita banko ila banko la security anyanda tarle fone bulu ifono nyanda banko tankala bara manyana tarra foreign la bulu but it's very sad a balafa wata bake kaje kon tolla banko abe jumala bulu wala akimiti wala ben tolla banko tanka kan for how many years 4 years some months now sanni nani karlata kardantanu lata kan sai
fontolde economic bondi no la jambang na banko nga trust ni na sojarol la kadu economic luntaw na meta luntaw se meme nyawnya lunkiling akafone nyung ngata na ko enji akafone nyung ngata or economic se me nyawnya jang ibitarale se nga muda prende wo lunkan nga muda prende economic la bo jankan fontol kombe tarajikiring economic la bang as a government Gambia government Malafi any engagement again ka European Union or any other body ka diamule ka for economic to jang. We don't need that. But instead nyafta munela wala nyindiko al propository sector reform ke hey meni nyanda baylali bay meni nyanda dahalali dahandi meni nyanda demote lali demote nyina mu fendi me alan ko wala nyanda kala ala nga nyonya ko no jibe o bula nin kombe tam tende na nyonya ko no jibe wala wallahi Gambia will be going nowhere ntita dulato nyonya ko no jibe nin kombe tende na wala ntita dulato if you are a security chief nimu tanka kundala nyaton kolti eto atol ya lonne jumale be jamina ko nim fake document so le nata aliano jumale be jamina ko tirimbali aleke jumale molufa jumale kujo nono be ka molula muna na alta nyul mari nyul dahandela muna na alta nyul mari nyul dimot la muna na alta nyul mari nyul bayla but instead mbuka wono moy anu wala yatina wate mana jawya nono be siare na fanatiol la tanka kundala fanal nga occupy Brikama area council nyol janne nga 3 years jotna nyol janne ino nga sojarol moy janne koy kuponol sunya amambe jang sojarol moy labe adelo lo adato jang moto kono and all sort kind of things but say ning ayatara proper reform keda wallahi ñun bebe silu ke ñun bebe keke bolale ne economic jele ila chepondom be kanilay ila chepondom be biam moto bale ba boyla je ibe 2000 kuma jamal be fola. But why can't we reform our security sector? Nga natanga kunda nga je fali nga je senendi kanya ndaka senea nyamen nga trust and belief ning nga murundi kang. Tonya natanga kunda je tinyatal de anu je dunda notole fonse senendiro ke je. Baras ninan sanni nani senendiro mankeno je. European Union ko million dundi je ye kodol dundi je pour reform ke meeting no keta tolu keta. But guess what? Mune keta. Woto nabanko la security chief solo. Albe si aussi do wulle fisati de. Nali mam proper reform ke jang. Albe gamian ko tula banta security le bulu. Anu nali nyim banko do banta security le bulu. Al la bank alfo na banko kan albe tula do yalo kono alta bunya sotno because munamu banko do bita jele ko alimang mol man jiki sotado wala na hanka be nyulbe banko kan jang. Woto alde nyola bang aliya je ko falewnu men nyanda kelaw falewne ke men nyanta bole bo nga bankolu jele men ya lon ko more than 10,000 people ye dahandi do ko la nga bankolu jele mo jamal ye bay because of munemu imans ila do ko ne ko le ke men lon ka man senea mo le men lon ko banko torale anda jetra prier bay do ko la ye dol di modi ye bondi la ye la pala ye la makamol tala dullem fede me alan ko wala nyande kala but still falo comme sila la bang nge economic bula e tra banko kanja anin Senegal sojarol we don't need that san dolla security force na fale jang dolla security force na fale nin ayatara nyul mo be tra banko kanja han san fitna ta jang but instead men nyande kala wala nyindi ko to nyaay sabade banko kanja ni me menke luwata nya luwaye kudu period. Ba niaje nyindia meson nku ko don man banno jang wala nyinde ko men nyanda kala wala manke men nyanda kala ni okata wallahi men nyante mo ndata tarrodo birim molu ka wulije ka siol nen molu ka tar sirika whatsapp audio le ka nandirol fo ni wo molu ka muta ika soron ko ka kela wallahi wol jamal be regle la bad niaje wol be man regle no because of munamu men nyanta kala wala manke odo Gambia masa kunda alaje alinga wuli kaje ko menyande kala ay ke hanabe kala tariya konolti nga proposition sector reform ke but abe kole yala le anda be critical le banko be condition men do ni proper reform manke ning
o system o dum carte fe o kono abe kole ala nga nyin jibe ñofe logically we have junglers in our midst no junglers so do mo falalu many confess ta koy molu fa ibe nasata lo kono ibe tamanna ibe kita la fe mankela hani mo man kukela e me soron e man fenkela ani moja mal men yaron ko wol fane kukalan jamalle ka molda we have all those sort kind of people in our midst ibe banko kanyan ani bena security sector la e mawlu bay e man fenkela aluko niwo security system sifa ni wala beduna na carte fa ko this is not good for the country ning a sanitized security sector me alonko is well clean ni wala nyanda kadum na carte fa ko nin jongulalu mo falalu mo tajirentunu mo tilimbalolu wol be mutay be sidula kele ibadala there will be not like a threat during the campaign and other issues man nimma woluke mo falal be sada kono ibe kitala ibe tamanna nimete ko ase hakil jahaso anen ku kadon dolu asol samano molutole men yalon ko wolle be aso samana molle men yalon ko wolle banko kan sako politician men yalon ko wolle bida campaign la karni de kala ite bida campaign la ite mu jongula be jam men yalon ko ite ni wolle mantara line kili ko mo manne an wolle mo falal alaman tankara anything can happen ni woli yaje ko ni tata semboto ni ñun dol me mu de be mu talale andi be kidin lale anything can happen it's a kuja mal parenal kama because they are junglers they are known to that so nyanta na security sector sanitize lale bari nyanta molu mutalale men yalon ko nyanta mutala men be ko junglers ngi sindidula kelin fo ni kidol nganda wulle ka ngi kidindi ka jako banko jannin carte fo we ngatara in a very safe situation ande oba kala fende be alon ko abo kumala bake ni woldol keda abe banko fon de mala bake mbari gambian kodu ningo bade sina na kununga kumanduro ke kende men na me alon ko abe farafenye sina a little bit analysis landi wo fanana membe sujirin wasa kamara anin amatijan so anin amatijan jallo men yalon ko yolle muta farafenye ibe id card nim vodas card de da kanje ebe id card de da kam mole ka kaytolo muta molu bulu mbari gambian kulu wasa kamara ko ay man fo standard la kibar tala ako ay man fo standard la kibar tala ako atemu modi me yalon ko kafole ata bulanjinna wol mo ma ko kafolti men yalon ko walla ka id card da mole bar kafonyin atol to fora because mala fi to fo ko kafu jumala nyinti kafu jumala bina banko kanjang kafo me yalon ko lefta ka id card da gambian ko le imal la fi to fo mo kafu jumala te nin kafo to manana tulaje de nin kafo to manana tulaje gambian ko lo nyanda kalo ne nimu kafu jumalati jumale be nin kafo koma npp ko iko to man wasa kamara bulanyina iko ma amatijan so bulanyina iko ma amatijan jallo bulanyina bari me alon ko wala mu GDC la councilor membe farafenye papa tunkare me yitande na kunu nala kaja ko wala nyindi ko nyin amatijan sow ani amatijan jallo nyulu mo fulo molde me alon ko kata molu kela kordalo konole kanyen kaytol tebulu e ko president barole bulala president baro political party jumala kono gambia president baro be npp le president baro be npp le kadunga npp party ayolo lo banko kanja andi nyim moli ko ka men fa mole wala nyindi ko npp le bulanyina bari ning npp ko ni tol ko e tolo manyilu bulanyina wosaka jahal kuti bari la molu ka kala audio mem moy ani ka diamol men ka wala nyindi ko tol kam men fo wala nyindi ko wasa kamara ko amantara ten bari sa wasa dam mante de nyim mo flodo amatijan sow ani amatijan jallo ning alkotona alman npp ma wasa bulanyina nyim mo fula dodu ning amatijan sow ni amatijan jallo woldung fo wala manka molti ba men yanan ko wala fanan to nyanda wala fanan nyanda ka senyala fo npp le wala bulala fo npp me bulala and gone those days
wotilolu nyanda ka banne banko kanjang wato me yalon ko banko dun albe sonna alka la foroya alka wafi ning kodi la me yalon ka tal na fala fenna bara banko dun kendo banko dun wasarun banko dun me yalon ko ala banko kanu wallahi o manna la banko awala banko kunamila kala banko niotorandi kala banko nimisandi kala banko fondi ala karte kesola ning kodi la me yalon ka tana fala fenna je bari amang ke jele kudi bari bunkolu tabenna bari bunkolu buka bay je ni se keno bari budam malto wallahi ase keno bari budam malto ala ka song kala ID kala banku diya alla foraya ka wafi he bari ni se keno bari budam malto bari bunkolu alem famalola bari men kumata wala nyindi ko Gambia Immigration Department do ko alla kene fele alla do ko me alon ko banko duni wala sarto wala sika yadi alla ya kara fala bulu ko banko la ID card ngadi atol anin semelex bara atol le lo enforce de wodulato atol be luwani taman lawda kata kaje ko luwani tama na kayto abdu na bulu men kono Gambia Immigration Department alla kene fele wallahi Gambia Immigration Department alla kene fele fali be sonnale alla do ko menti mo kensawnu kalabantewlu ikana ko do ko kale jang aliye bulaje wonyama alla kene fele wallahi nali man nyin kenne no muta alima kululo lay kan alime kiskisi luwaye kulu wallahi mbalana ko Gambia ninni manke nyimol man kulu nimbe duna carte fa ko nin hakili fulala be duna je because mbajala ko yara nyim banko kanjang kay bring voters card ID voters card sodula anin ID card sodula ko bebe dabal la wolto nin kumanta mande nyondo because carte ID card sodo wala be voters card odi la mola voters card wala be carte fa odi la mola woto nim wala be ID card sodula jang ayatara manka right procedure woto nin tol nin jikilate no be tara sirim banko kan ko yara fan tol la carte fa sa keno mo si fa be carte fay mammeni kanolo Gambia mun bala fa banko a bala fa ka wara bake banku me yalon ko abota dictator sible kono hani kabin kana kolje men ka men yalon ko wolum kada kudi me yalon ko a bala fa ka wara bake a bala fa ka wara bake Gambia SIS Usman Sow na la molu alla do ko fela alla kene fele nin kisiro atonya londi ay kese ay la bulukan kululo la ni molu kan alla kene fele de aton lem banko la kullo police oldi aton lem banko la kisis lalti alla kene fele lafta jël janni ba fa ñu lokun nala ale ñin ko kisis aliya bang ale fem fo ñinto Gambia police olu alla kene fele Gambia police olu atolla ka molu arrest alke samba kidiyolu la alla kene fele fali be sonna le bang ka Gambia ka molu jibe banko kanyang ka Gambia ko da mal sobindi nyola banko kanyang alla kene fele nalu sonta nyili men yalon ko nyin kuja o kanya tata wonyama kuman kela wala mu Gambia ko be sobila nyola ka do munamu molu bajala ko yara fam banko la kayto mol ni karnin kar nyolle ko di ni nyala mi alon ko amalla burkan mol so tumi men yalon ko imam bulu sota ko alla kene fele odo ngamira abe kumala bake kaje ko nyin ko kana yebe de nyin ko kana tuje wo nyama de andu molu men ya lon ko wolle bulu sota nyulta nyulse ka moldi men ko kurro semade because this is a very serious allegation and sedolo sototale molu ya ja kete menu nyala bring nyuruka kaytolo muta kayta molla kaytol ta nko kafu jumala mine ko ka gammian ko le ma koy ayatara ite malla fi to fo mun kafu sifat ite na jumala ma koy ite mun ton kalati ya mete mo gammian ko de bu ya me na gammian ko le ma koy andon jumalle be nyuru ko jumalle be wasa kamara koma
jumale be amatijan so koma jumale be amatijan jallo koma nga lonne ko ñin kaytol men kan ñini ibuga ñini fenka ma fana man ka carte forde pol ñin man ka political party am ay wasa camara bulde mamay wasa camara political party babulu mamay amatijan so political party babulu mamay amatijan jallo political party babulu woto nin political party te ñim molu bulu ikanyi molu men yalan ka kawla register i kawla register pour mun kamma ana nga to nya fanyo Gambia mune yati ne be nyin ke ka nyin da ko ka koyle annun kuluro nan da kala nyin kolotole Gambia mo bankulu de me yalon ko fonse wulinga lommo fula suna fonse lo nga jeko men nyanta kala ayke wallahi no manke nim banko kolo kata nyamen is not a way forward for this country o manke nim banko la nyaato tade woto be daniro kala na alfalula na loi kantalalu men yalon ko wala ben na kanto kundalo fo police lembang fo sojaro lembang immigration lembang ale wule ale nyin ko kiskisi ale aje nyin ko dam abedan la nyamen nim banko kan jang because fenne melon ko a balafa wata and fenne melon ko a masilan wata nim banko la kaydo manna kala just like a toilet paper no ngadi na diplomatic passport ko da nyame na diplomatic passport sikatala dita molula mo kensa on men yalon ke manka fenne fendi ya na diplomatic passport sika yadila fo say dolla ID card wo fana mbekela e toilet paper mbabula la ke otuba nga nyamala nga singa jibe o nyama fale kombe sila nganna ID card o jibe ayta just like a toilet paper kambulo la nyoka kasi ka jibe na fanitiolu banko la ID card o banko la kedo ala tanko bala bulde andung banko la kaito naman tanga aka fitna wulundo la sababu banko lukan aka fitna wulundo sababu banko lukan nyadile mune kanake because ni banko la kaito fatara dita fadida mo kensan la sako men yaran ko manka banko dignity ni wo sifalu keta wo kana fitno lo wulende banko kam because mune banko din kendo lo buka songola ila kaito be tinala be dilam kalabante wala abedila mo kensa onna wala na biren diplomatic passport taraka didi la mo kensa onna mo wulta kaja ko ay stop banko kan and this other one fanan nyem fanan mbe lola le nga kele nga je ay danyem banko kan na kaito adi men nyanta dila wala ba dila and momo ya lako ya found wanting iba na kaito di kan imari nge samba luwalu nyatelon and let us not take these things easy nkana nyin kolu sonandi de na kordalu kono na tundolu kan dawada nsobita momola ko amanka gambian koti bar na kaytola babulu alanga ko report immigration nsobita momola nyimbanko kanyan sobitala ko amari manka gambian kati banna gambia kayto wala babulu anna mari ma makamol soto konna luaya lande nyamen prenda kaydo soro alanga mari samba ngadi immigration wala ninga aftande immigration ma ning ala sondan jikita ko ibe kurul lala kotol andi ba ko nyibe ko kuta man la jere Gambia is just like any other sovereign country. America ya be nyamen Gambia bolo nyama banko kodon fanna banko ya bolo nyama nto ila kaytol be bo man nyamen nto la fanna kayto bambande wala nyama ning America la kayto soto ka kole ya bantalan kolo bulu Gambia fanna kayto soto nyanda ka kole ya bantalan kolo bulu wala nyama ning Angleterre banko la kayto soto nyaka kole ya bantalan kolo bulu Gambia la kayto soto nyaka nyanda ka kole ya bantalan kolo bulu wala nyama bari falo ko nga singa mbulula nyo kamba ntolla kayto weke toilet paper ti nto sonna wala and we are not going to accept it anymore. And then we are going to follow this story to the last dot. Mbenyu story mba noma lale nga noma fanga forti ka fo nga lunga jako ab menyande kala weke ni Gambian ko findira banda jani ba kaytol sotla mbali no men kada tamolan kamole he ndolla kar wo ngama nyinan sande jola man kayto fon sotno ndolla kar hane katara sabatere banko fon kayto fa ma sotno but guess what
ntol kon na kayto mbadi la wala nyama mol men yaron ko they are not responsible wala kan na kayto sikay ko kan na kayto la di amman sene ya nyul ka kayto lo fay ka di foreigner la bar me kumara wala ni ko this is an advice me yaron ko fon sake kaje ko ninna kayto mo kense on men yaron ko ama kama ta table a place table e kan na kayto sikay ka bonde e ko kan na kayto lo di na kayto de kolla di la foreigner la de wara fonse wuli ani nimu Gambia be kelolati this should be a fight ninda kele kelolti kelo me yalon ko Gambia be nyanda ka wuli ngalo nan tawsidi ay bambang ngaje kon na kayto di la wonyama ayatara amanta ni silolula nyim banko tolle tamu ntolle ka karto fa nyim banko kan jang ndolle ka kolbe ka banko kanja nim banku ko nata national issue nim forera la buka dengala woto nin national issue na fonse ka funyoma ngaje ka ngo national issue nin nga kele woto mbadi bun kolu farafe nyen kolu ali wuli ali be nyin kele ali wuli ali bambu wasa ali bambu papa tunkara koma kaje ko ali nyin kele farafe nyen kolu ali wuli bari bunkolu ali wuli ale semi papa tunkara koma kaje kon na kayto e horoma ay bunya mo kenzo no kan na kayto sige kana diwo nyama ali wuli ale lo anu NPP president Barola patio mbenyum yamaru dulala wala nyindi ko al nim political party ko ton be kanya da nyim banko kanjanne kunu na ninko ya jamele patio wolle sembo wata jang ye ko be ka jang solla baru no mendiate koleke loda ngole kele banko kanjang al kana som aliyo simfano annung al kana son ning ayatara alamu a responsible party leti moluka wuli e ka lapati yo tota e ka koleke men manna kel al manna na sonna wala de ning ayatara al kamen fo be ke you are a responsible party al nyanta dramatic action letala men yalu drastic action letala molu nda men jela ka ditande ko nyimmen ka fo amanka toñata NPP nyimmo fulol ko atole bulala jallo settijan dalane settijan si ikatole bulala nan atol sonda katol me bulala al legal action ota against them ngaje because it's a serious allegation nyimu tumir jaw balje bankola kayde kumambe ko ID card molu kaw kuna mito deda atol toyala ning atol kalmo ali action ta me alon ko ke samba luwalula nga je ni woro keda abe tonyala gamen ko le ko tonya nyimmen kafu nyulmen kafu nyulum ba ke kan wala me bulala du luwaya establish ban ni o manke nimballa politiko tinyala bulle kado molu be hakili fula sotla ko yara nyun na de kebe surare banko la bari yara nyun mantara surare banko la ibe la konkile nafal noma kado momen ka banko la luatinya la wo manke banko nyaado banko sambalati wo mo molti melon ko ala konkile nafa abolo nom. Likewise any other political party in this country ali ngenda ka luasika kala nembulo kono mo tante ni luati ni luwa mo beletade ali nganda ha wala ka luwa ni ka kala nembulo kono so me men kala do wala nyinde ko mbe kankural sutum bita wala kotenke sina na last phase and the final phase of the program samonale nan. Damansena ite wili sino iko nyadi bulli sop extras le badingolu jakalo band bulli sop extras le nata mi yalon ko ifedali bulli sop number 1 balaje doron birkama police station o nyati le wala birkama sate kono inata le de
iko fengo fen niatara sola jora ngolong ikabele wafi anin fengo fen niatara wole nin channel lu kata ikabele wafi ando miye to la kodia nie nyunulu sai to bulu fokabang itolo fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badi ngolo wallan kamone batu nyin kodi mala ando ate bulli shop extra ye fanal sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate fanal sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola boxor mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table standard sotale le do monde malu anin wara mambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ko ke charge haniya kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kata fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bohol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala ni lefta kuma koyo moyla nyimbeto alinge kumandi telefono to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wolle nata ka bari no bidim boto kankularol to nimboto dom sinanna fa kacala fanala mon bimu kabe foldi wala na kabelo fo nimbe sirin no banta balu kan way hakilo blande ning yenna o kiyanne ma kebal tar sirin lo banta bare be kacala way hakilo blande kabe fo kan ning katambe jen ka fo nyoko kabe fo kabelo fo jang so kabe fo bi mbale kabe fo le bi nakatala fanala bombita damento wala mu nala kilo ba kan komanto nanin kennen do e kata soto jang esa kanute mi alon ko basen ko la mati kata nyin tata sujure menna wala kata be do ko la salolto membe salol membe basse be menelo kan dol safo bridge tuba counter chani soluka menule kanje ke bute ke lipa ka molu bay do ko la ka newlu jolom molu kan biringo kibaro dinin jang komanto lebo me alon ko wolem bankolo kundar me marin doku lalu ning doku bal ning ila doku lal doku dewn ni la doku balu tema tada wudla ka je kiskis o reporto ning lafta nalena wala kacha reporto ning akeda 17 June karotil tang ani woro 2020 nyin sam bakono men yalon ko woleta kiskisiro nyina lebo to yala wolomu Mr. Abdou Sedi memo principal labor officer department of labor Mrs. Madam J. Colley me yalon ka telem principal labor inspector office of officer department of labor Mr. Mansa Demba Sonko me yalon ka tebo department of labor Mr. Ibrahim Faye social security and housing finance corporation wolle wulta nimmo nani panelo kata fo basse tundo kan kajibe fonga nyin kibaro men di jang fo kusotore nembang ani munde ba koma ilaw reporto sina jibere kawla ko itara basse tundo kanne me alon ko itara governor kunda nyinto inille enin fana molu kata me alon ko wolle mu alfalti men alon ko wolle be nyindinkira nyinto ya tando dum fanan ko nim bridge do kulal fanan katara compagnie men yalon ko wolle be je adabulo kono sunhun enterprise anun sukel well drinking company inul be katara katara kol menna wolle mu challenge men yalon ko wolle be larin do kulal kan killing wolle mu do kulal la do kuletaro fo yadila imadila social security joro fo ka jolo fo buka jo fanan accident men ka kejeto fo ka o mol bulma sey fanan bang anin do ko la alhala jawol men yalon ko wolle be ke kanje fol mu to nyaade fe man ke to nyaade ani ka mol men bay do ko la fe ke bay to nya kam fe mu ke bay to nya kan ila kiskisrol yalon ni nyim fanna lulol do mbadin gambian ko do alilla wayni hakilola nali kata nyul la nyim fa ila nyim kiskisrol kata nyamen ko la nyim kisisro ya dadi damen do wala kata kumandan kundati dame yalon ko man kumandaw nyen taraje wo kada jun karo tiltan anin se 2020 sama bakono
bari deputy yola taraje men katala no manan kodi aya foy ko commandant atata kombole bari nanda ka kalamtandi ila silolu kenyala me alon ko wala mu woye fane samba meya wala kede Momodi Bilo Jallo me alon ko ate mudo kulalti ate membe contractual ning ate ning me alon ko contractual ning wala be ning gofano la kunda nin tema ya etandi ko ning Mr Momodi Bilo Jallo ina katata dame alon ko ya etandi ya nin ka project ko nin kolula nim fanam project ko nyin kulula da nyamen ayin foye kisirol ke nyin dinkira lale ina raka nyin ka fanam company le mebe do ko ke kanje na da foye ko atemu molde me alan ko abe company nyi do ko la bal sukel well draining atebo le fanala dami alan ko itul fanam be do ko ke ka wodinkira nyin do jetom ya nyin ka atole mol mem bay do ko la nyin dolar Momodi Bilo Jallo munana aliyo bay anara ka nyin ka jibe rek wo fanna do fanam fo o kola eko ning fanam etabiri bodo tada Mongo Clinic woketa Mongo Clinic woketa clinic do me alon ko abodin kirana me alon ko sunhu woltamu wodin kiranya de me alon ko abe basse jele ko dim Mr Demba odin kara Mr Demba Njai buba ba Mr C adi Mr Alaji Jallo yol tara wodin kiranya to me alon ko ni wala tara je nada kayta ndala ko inata nyin la je futata wato men woketa talam fula tilibulolti ko biri futata wodin kiranya to inata kayta ndala ko fala company inada ala motor je menon ko mara human resource contact page neti onada ka defon kumandi kana wodin kiranyen to yanyin ka foyla nyin do kulala menan ko wolebe do ko ke kan saloto falika social security and housing finance corporation joro ning alka ka jele bam anada ka jabiro kamen ko ibuko ka wodin kiranyen to jeto ate lebo fanana fanna yanyin ka wolula anada fuko etelbuko ka wodin kiranyen to jeto inada ate nyin inada fay ko de inada fay fanan ko ale mol men bay do ko je muna na leol bay anara fuko de nyum modul de men yalon ko e buka sonna na la do ko la fo wati dantan wala tina yo mol yol bay do ko nyina jeto men bako Buba Jallo me alon ko atef mo molti me alon ko atemu do atemu fonninke nyaton ko do kularo kada Isa Kanute anin Ibrahima Jawne o be molde men alon ko yolbe baydo ko la atelo compagnie nyinto bari ako me adna nyul bay wala nyindi ko nyul mo molde me alon ko ibuka sonna do ko la fo wati bari nyim mol fana naka jabiro kamen wala nyindi ko tolmo molde men yalon ko ni e kanindiro ke ilanyin social security lanin kayto me alan ko le do kulala kayto len do membe ni do kubal tema e ka kolo kolande bul bag andon wala yatine ye bay wala ne telefona yaje ko e tara do kula dami alan ko do ko kan e ba kala satul men kan wala man timma anim fanan Chinese sol be tin balala ibeli pala kuma fo koldo wala ne fanan bokata do kolla han kabe e ko ina rakata fatoto campagne ndo kata odin kiranyim fanan jibe e ko birita ra fatoto e yatara do kulal membe je wala yatan ko e be al hala kolem bala ko odin kiranyim to talang kata tabo kala talang woro wala somanda kata tara woro wularo o be tara odin kiranyim do ka jibe ko odin kiranyim nan ya tande ko mol men yalon ko wolle mu do kulalti e men tara salon nyintom ye kumol men fo men yalon ko ko le soto je wala nyinde ko Chinese sol ke lipale andum fanan amanda wadam mala ni yela do ko kaydo fanan nyininka Chinese solo ka e baydo kolula nyimmol ya itande ko do kulala nyim fanan foye ya itande dum fanan ko miti nyim fanan ko inin mit bendo fanan keta odlato Longin bridge ini wol fanan katata aning Longin bridge and highway construction project ila conference hall me alon ko abodin krado jun karo tiltang anin konon to 2020 sango memba kono ini wol fanan dongo so mentambe be ngonyara wala Mr Abdou Sedi me alon ko anim mo katon men alon ko wala Department of Labor and Social Security and Housing Finance Corporation anin National Road Authority la alfal fanan beje wolbe ma beta wodin kiraninto ya tande ko minister kunda me mo me alon ko be boda minister kunda me maring lorolo ko nyina wo fanan ma beta jele permanent secretary Ministry of Works Infrastructure wo fanan ma beta ben dinkiraninto o keda ben ma beta ben dinkiraninto jele ya tande dum fanan ko bari Abdou Sedi me alon ka telem kiame med tamida be wonyim fo nyato ka nada ka moti me alon ko de kanara ka modi me alon ko tamira be woni nyaato be o me alon ko tara dulalo jibe adina daka katani keje be woni ndum e ko yaka nyaafulalti me alon ko wole mu ka fatam fanso be nyim fanna flote makaka kilindi anim fanan ka e kisikisirol men kanyim kundal to biritara kisikisirola ko lo fanan landi alfal nyaakoto ya tandum fanan ko de membita kanyan na
membita kanyana fitna mulunu membita kanyana tannani koye wala tara nyindo ku dulalto men kede je wokola wol kono fitna woro wula wol beta sukel wel drilling ne anim fanan membita tan saba anin saba wol keda sunhun enterprise le men keda Chinese so nyina fanna nyindi follow eko esa kanude ani Ibrahima jam jawne jul be mol menon ko be sunhun enterprise be do wala wolto compagnie ñi yaytane ko esa kanude multi melon ko de kaka do kulalu aka kuma kan dundu wolla kono police ibang ka do ko dinkira ñun ka bengolu ke wodinkira ñun andum ko esa kanude ayeban do ko kada do ko la til mo ani fula wala atina ya bay do ko la wodinkira ñun de bari esa kanude birata be jabiro kala ateme yitane wala ñindi ko atemu molti me alon ko aka bengo men ka doku dinkira nyundo wala nyindi ko kafa anyon doku lalene ko ila doku kayto me alon ko wala kambe onte men ke da social security di anin ku keron nyun nyanda ka dole akani ko bengo le ko kede fendi me alon ko akweda nyule tan dum fanan ko de ako alfale men alon ko wala be doku la nyindi dinkira nyundo ay nyim foy na foy batara bari ka kam molti me alon ko buka danko annun wala atinna kanyin sifa laka yaytane ko mat karo tiltan anin saba ko modo be je mealon ko ate wincho boyta ka mealon ko 72 km blamo wincho nyinte mealon ko boyta kan ayo fanam barama esa kandir ko nyul bem fenen mealon ko bolle kala kan wayatina adanyim molu nata ke molti mealon ko inada ka aytandi ko ate moldi mealon ko ka fitnol ndi do kulalto wodin kiranyindo jeto ko yala do ko ya kuntu wala ya bay do ko nyina wakam ya tande ko Ibrahima jawne ate do kulal yaytande ko men yabula do kola ko mole mealon ko de ka fanan ka mole bende do ko dinkiraño no ka kuma kan dundito pour sa wuliri do ko ela molu ka melan ko ni bolle be do kola jeto bari birata be jabiro kala jawne ay tande dum fanan ko de ako Chinese so ata lipale mealon ka manka sinya kilendi ako sekuba buwaro ako fana mo moti melan ko Chinese o fana lipale Chinese o melan ko ka ko mande Lyon ako Chinese ke do melan ko ayo fana lipajele ako siaka o fana mo molde melan ko ay barama jaw balso de fala mo balo be te and mewo liparol be kala wala mo Chinese o nyenti aytande ko fatoto police station oto yenyin kuma kan samba jele wati jamalla dami alon ko atanyin buwara la mobile nyin kede fendi me alon ko Lyon nata ko mobile do san ka diala bar jararul men baramul men ketala imam fenka wolto aytande ko Donkin Touré o fana mo moti me alon ko nyimmi sa Lyon kilon Chinese nyin ayo fana lipale anim fana ay tulfa de jamal kala anin ka sein wodin kiranyin to atanyin mol aytande Basiru alfalo fana menalon ko wolle mon Chinese solde ya tande ko modo fana ka kuma Basiru Camara ko fana mo molde mealon ko de ko wo fana mo molde mealon ko Chinese o ayabula do ko la wodin kiranyo do ani de Donkin Touré ka fayne o do sika wonne wonin keda fendi mealon ko tembo la watare be break la wona ta kayta ndala ko barbe break la nimpare de break la minale ngado ko nyinga Chinese o nyi waya kamfa ay nyin kenne muta ayalipa dokola wodin newo nyina wodin kiranyo de ko nyul biem fendi melan ko wala ne tolo wulta pour ka nyimolu mo nyolu kayta ndile ko nyen mo kula melan ko nyanda kadane wokandrong Chinese solo nataka Chinese solo nataka ila afanam bay do ko la esa kanute Ibrahima jawne kotenke ya tande ko nyinu mol melan ko do kulal ko amamme kotenke fane ko nataka mol bendi kotenke wodin kiranyunto pour ka meeting do lo ke melan ko akeda junu karotil tan anin ya tande ko bango do ke wodin kiranyunto jeto bari nyim mol e jabiro ke menna wala nyinde ko be woni me yake Basiru Camara nim fanan Sadio Touré ko nyulle modi melan ko ni wolle be woni an be woni do yake men ka wala nyinde ko kaje ko tani solbe nyin tilimbali al men lake kan abeda no la nyamen annum be woni fanan ko nyin alfa la kalam tan dila kay tan dila ko tani sol nyin ko almi men ke kal laftala e dang wo fanan tani sol ko e luwati nyajele nyulle mo luwati nyal de tani sol be men fo ya tare dum fanan ko de atani molu ko safaro ka Inspector General of Police ya kay tan dala ko ilaftala pour ka silo ay silo dila me alon ko yake February karo ya tamini no governor kundanya na February karo tilmo anin sey in sango men ba ko kaje ko pour isbe wulno la ndamen kaje ko kela demonstration no ke Chinese sol be ko ya ko men lake kan ya tan ko safaro men ke letaro nyimbala wala mo Chinese sol ke lipa anno nyanda ka danne an Chinese sol man son na ke register ning ate bankola kundare me alon ko wonna molo ka do kula la ka register wolto anem fanan Chinese solo fanan nyanda ka bantalan ko selendi ka la do kudlato nyanda ka odan an Chinese solo nyanda ke jole ning ayatara public holdel be kerim
anin Chinese sol nyanda ka lungul di la melon ke be fonen na lunu menna anin Chinese sol nyanda ke la sarali la fale anin Chinese sol nyanda ke da handi do ko la melon ke kaga kabil so manda talan woro wula kada wula ro tara woro wula wol be nyanda ka dan ya tande ko Chinese sol fana nyanda ka silo di la pour ka signere ke voucher la melon ko wala mu jor kayto de e ko bare nim fanan e manna e kuma kan soto melon ko men silo di kabo inspector general of police pour ka gerawo nyin kake odin kiranyo de je han kabi e nyin kisislal meden ko wala mu lebo la moluti ya tande ko e meeting fanan e tendenda ni meeting fanan keda dami alon ko nyin an nyim mol ya foko ila meeting ko de latka sarari increment fanan ke Mr Ibrahima Jawne mole melon ko de akom wonana man letter di ala kafaye ko ibe menke ga man e mantara keku kan wara immu moldi melon ko do ko ibukanala fanyi wati bari inata ka bay wonyama Jawne etande ko etande fanan ko ako Basiru Kamara mole melon ko do kulal men be woddin kiranyento atenin wo keda moldi melon ko ateni wo keda moldi melon ko de e ko ye tarale e be lorum bundato enin do ko nyol be kacal ke kanje be beon ke kanje tolo beon ke kanne bari beon ni ba ke kam men wala muy la nyanto ka de be do ko la damelon ko mantara nyanto soto kan anen tilimbalal be ke kala fenne melon ko nanda ka danne wala atne tolo be beon ke ga Amadou Diallo e anim fanan Seydou Janko anin Gibril Touré ñul be molde melon ko e ko wol be molde melon ko yaytande ko ila bendulal to ya foko de hani do courant be fantankala menna e mol be dila andum fane ka do ko ko wato menna siata e ko ñi Chinese so ko ñi be mo manna kelam Muhammad Gundo mole melon ko e ko fanan Isa Kanute yala ko wulindi je aytande ko mole melon ko sunhun abado ko la woldo Chinese so ñi na fanna ñi na ako gindo mole melon ko accident ba ay wala so wadin kiranyindo Chinese lu monson kala sarari jo ako ñul be mu fenne melon ko Chinese lu ka ko quand fo anim menketa ako lu manke clienti ako ñul be mu kudi melon ko ay ye wulindi wadin kiranyindo ako fan ñemu molde melon ko ya samba leptanol to pour kala ko jibe ka kesis an leptana kayto ya tonyande ko mole melon ko abarama annon Chinese lu wala abarama hankabi Boubacar Diallo a defanna baynya ayatande ko mole melon ko de ako e ya bale ala doku nyantolo la wala na fana wulta kaw kuma kaw na fo kaytande ko yembale na doku nyantolo la katum e kan Chinese sur kallipa anim fanan e keda molde men yalon ko men nyantan ni tema mantara wolke kan na wulu ne ko diamu wala keda fendi melon ko yembay anim fanan e manso nga contract kayto dinna e kam men fonya wala nyinde ko ministre kunda mem mari loro la wala o sil wala ko kana wala ken bari yaytande dum fanan ko afana yatande ko ibe wulkan kolmenna wala nyinde ko ila contract document anim fana ike bay nyame ani luwal manta Chinese solu ya danke lipa anim fana Chinese solu sakato beke isera registration ko dularo damialan ko ibe la society do jola wol anim ku katon ñun bem fendi mealon ko ata kiskis dalu ila kiskis ro kon atamira ni wolla e wato fila bidakan ngamira pour ka ñun be nati abo kolala bakam bari sita ye kolu conclude damendo wala nyinde ko e mol men yalon ko wala mo do ko la nin wala mo kiskis lalde ya tan dum fanan ko e ko be nyin kuma ko ni tan la do kula mol men yalon ko wala Chinese soldi men ñu bula do ko la nyin dinkira nyin to e nyin ko do se ka fende me yalon ko e sewolu horoma andi solo bu nyan sinaji be ka wata recommendation la e me yalon ko wala bota e kiskis lal bu men yalon ko e wala tada kiskis ro nyin na jeto sa mbeme ko don se jibere ko fannale nyina drum e ila consideration wala mba mealon ko wala mu quality men jibe e ko Isa Kanute mole mealon ko e ka ko industrial incident so do mealon ko adunta non ku kono jele makero tiltan anin saba 2020 so men ba kono andon ya samba faya samba jada kendal dinkira do mealon ko clinico doti e mealon ko clinic card dial kaytande ko mole mealon ko aman kende ya wala tana atitano do ko la fo wato kono anim Basiru Kamara mole mealon ko fanan kedam modi mealon ko ablata ko kusifala kono mem mealon ko e ko atitano do ko because jada kendela o kayto dila ko mo molde mealon ko Chinese solo yela doko men kunde manso ne jelo lolu menna e nyanda ke jowol belale andum ni e murndi jokola e nyanda ka katol be kala ila dokura membe ni tema yoloke fulanjang e koy bayi tan lañi mole menalon ko wolle mun Chinese solo mo renni na wala nyindi ko e nyanda ka nimmol bi nyanda ke jomenna e nyanda ka kayto dile melon ko ba signalala yalon e ke jomenna abe saferen e be ya signé e nyanda ko fanankele
ya tan dum fanan ko de ila do ku lato mo nyanda tarra jele me alon ko nimmo modunda wato men aya safe naka findi wato men isalon ko nimmolu kana wato anim meat ne manna ibadala wolse keno findi me alon ko isalon ya tan dum fanan ko e ko nyin Chinese sol fanan e man kayti bondi men safo ko nimmolu e dandala la folo ka fo ko nale man nyin ke mbal baylale e ko ba fole ko findi me alon ko kula ko me alon ko amanyam Buba Jallow la lo naso fode sumare ol be mol me alon ko yola do ko yolu bay do ko lale me alon ko wol dunta meeting noto meeting me alon ko radio programme wala nyum fonninkel taraje pour ka e do ko nolu ke karamuntandi kay tandire ko Chinese lo men ke kan amanyang nyanta ka danne ye bay wala andi ko manyang kelab yatane Buba Jallow mole me alon ka do ko sukel wel drilling company ne fo sanje kilin karnane bar mole me alon ko kala do ko kono ay me e do ko kono e ko ala saradi kar saba saradi be jele me alon ko ni mol mon sonna jola e ko be fenne me alon ko nyanda ka jole anu ya bay nyamen e kanen luwalu manta Modou Bilo Jallow e mole me alon Modou Bilo Jallow mole me alon ko de e ko fanan Chinese so ya lipale annum fanan o kede fende me alon ko e ka to nyaada kado mol soto men ya itande akede men nyala e ko annum fanan amamma ko refenso do kabo Chinese so bulu kata fanjara e ko nyulbe manyam yatane fana wato do Chinese solu e kanyum do kulale ke lipa nyalla men ko sangarta bake e ko do kulale men yalon ko wolle be do je fanan e man kayti di mola e man kati di mola me alon ko be fantan kan la menna e kol be manyam anim fanan ka do kula la bay do kola ayatara e man kati di la me alon ko e nyanta wala e fantan e wala nyanda kala kayto do me alon ko ye bay menna e ko fanan manyam ya tan dum fanan la kiskisro ko no ya kalam ta fanan ko nyin do kulalu e mo molle men yalon ko ni baramata e buga ko di la pour be fanjaral nyam ande nyinne luwal manta me yalon ko wolle mu atele bola luwalte ya etande ko ni sukel e bo anin sunhu anin sukel well drilling nyul be molle me yalon ko ya etande ko e bukela do kulal jo overtime wala ka do ko men ka wato men ka lawo kan e buke jo wala annum fanan holiday ko no nelun men yalon ka man ka do ko ditara do ko la e buke jo wala andi nyanda ke jo wala belale ya tan dum fanan ko e anum fana payslip wala ni e jo e nyanda ka kaytol men yalon ko wala nyanda ka senandi ko nyimmu joro kaytol de ibuko kaytol financial ya dila andi buka so ya signé han kabi e la recommendation do e consideration do yatane ko Mohamed Gindo me yalon ko ko akjano ketala ja barama sangara ba me yalon ko Chinese sulu mama ko fayala neltano do e kolbe m fendi me yalon ko amanyang compagnie nyum fanan e kode e nyanda ka Mohamed Gindo la sarare nyanda ka dole kadon ko kafuko covid labe kering e mantare jokan o manyang sunhun enterprise e mole meron ko nyanda ka Mohamed Gindo e nyanda ka dole ni bodnan ni bodnan covid 19 fonde no drom o juni karo konom ya tandu fanan ko akjano meron ko akjan keda je e buka akjano ni buka sonatala e report la ko luwayte ne nyama andung e ko nin atara nyin do ko sifa be kere momo baramata je lebo dula so do melan ko nyanda ka declarol symbol do ka lonko membe kering o do ko dula nyindo e la conclusion o melan ko ye ko kum famento se jibere ko la e wala nyindi ko e ko nyanda ka nyin alfal minal ko wala marar nyindi kiral nyinna Chinese solo nyanda ka nyin kudandan kalam dale wala nyindi ko nimmol men yalan ko wolle be do kola nyanda ke register ning onda lebo koto andu nyanda ka social security nyanda ka join andu nyin do kula ni do ko ga kata bo 7 to 7 ka batala woro so manda kata tara woro wularo e ko nyimo fenne be yalan ko nyanda ka overtime o nyanda ke jowalale andu Chinese sulu kali paro men ko do kula nyanda ka danne andu fanan ning public holiday so do ni da do kola nyanda ke jowalale andu nyanda ka lungundi le be fenne menna andu ke bay anu luwal manda nyanda ka lu danne andum fanan ka fo covid 19 nebe keri to jola wol man nyanne kala kato nyemu nyemu do ko le melan ko eni kamenta lal ya tande ko nyenyo kuma kon mendi santo wolo kono ibe do kulal be kalam danina ko contract employment letters wala kayto melan ko wala ya signa ko wala be signa ko nin felen ni mina do ko kala do ko nyinne beje e ko nyanda ko di molalde kad labor act about labor la loi section 52 of labor act 2007 loi melan ka tunkan 2007 wala o itande e ko nyanda ko loi hormalde do kulal be Chinese on men be do ko la ye kayto signé ni be tema e ko nyantalde e ko kaddo kulalta ke lipa ayatare bela do kudlado e kanyanda ka danne tarafat ayno kono Chinese so manana bulo wulendila ay mo lipa e ko nyanda dannala ya tandu dum fanan ko
e ko do kulal men yalon ko wolle be do kola je menu bay e ko nyande murla do kola le anu niye murna do kola e nyanda ke jole ila karlulo me yalon ko ye bayla e nyanda ke jowol be la ko lebo la ak men section 52 section 53 lebo ak 2007 ay tande nyamim ya tande ko do kulal men yalon ko wolle be do kola project ko nyento e ko nyande be register la NPF me yalon aning IICF me yalon ko wolle mo banko la kundalati aning Social Security and Housing Finance Corporation ibaje la ko nin nyimolu baramata e se bulma seno ani se jarano ko luani me yalon ko wolle lebo ak 1990 ay tande nyamim e ko Chinese do kulal men yalon ko wolle nyimmolu lipa men yalon ko Mr. Leonti aning adonyonin e kolbe molete men yalon ko e nyanda nyimmolu bulma sele menu lipa andi men yalon ko ye bayla do kolla e ko nyanda ka e monle do kolla ko section 83 of Labour Act 2007 ay tande nyamim e ko do kulal men yalon ko yewle bay do kola ni e murnde do kola e ko e nyanda ka le letaro dilale let ni be bala do ko nyanda ka letaro dilale andum fana men murnan do ko la ni e murndang e nyanda ka letaro signero ka kayto lale me yatina do ko nyin e be men ke kan ya tan dum fana ko e ka fo ko covid-19 ne be keni ning nyimmolu e do ko dal soron e ko nyande e jolale e ile ke jo men na akono keme tang e nyanda o dilale ko Labour Act section 9556 e aytande nyamen Esa Kanute ani Ibrahima Jawne ñun molle mbéran ko koye baydo kola ande baydo kola menna imala ne bulkan section 83 section 93 mbéran ko mo Labour Act simfallete e ko yolo tinalde woto Esa Kanute mbéran ko karsaba ya baydo ko nyinna ya baynama ani luwalu manta e ko nyanda ka mun do kola le ya tande fana overtime mo me yalon ko e kawala ka nyimmo la ke do kundi wato la me yalon ko manane wato do kundi la me yalon ko article 10 me yalon ko memo joint industrial council agreement e ko yo simfalo tinalde ya tande dum fanam ila kisisdal ya tande lebo la modu ko do kula nan ayatara abe ko do kula inyanta ka payslip o dialal wala mo iba jola menna inyanta ka o kayto dialal aya signé aya lon ko nyine be saferenje section 77 of the Labour Act 2007 wala o fana yew itande e ko nina da sukel wel diril na koto nina da ka jibe anin construction enterprise e ko Abdoulaye Jeng December 2019 e ko mole me alon ko do kulala mati e ko inyanda ka dola sarari la le ya tan dum fanan ko ninata e do kulal men yalon ko covid-19 ne atne lota ila joy ka men soro akono keme tang inyanda odila wol belalde ko section 9353 ya tan nyame sukal diril na fanala Boubacar Diallo me yalon ko de e ko karnani ya baydo ko la e ko inyanda ka fanan jole o karnano section 83 section 93 ya tan nyame Mr. Trawale me yalon ko ate fanam me yalon ko e ko management wala alfal membe sukal drilin ya tan ko mole me yalon ko iba murni kanan do kolala e ko afanana karnano mo ya bay menna e nyanda ko dolo kada baynya ani luwale manta ko section 83 section 93 ya tan nyamen e me yalon ko wala Labour Act ya tan ko do kulal men yalon ko wolle be je e nyanda ka contract letter di wolbe lale annum fana section 52 Labour Act 2007 ne witandi ateni sukal drill na fananina e ko actionol men yalon ko wolle be kera sukal drill na fananina e nyanda ka wo modu be ke bulma sey kaje ko andu ye jara fajani be kenela ko section 13 me alon ko Injuries Compensation Act 1990 aytani nyamen nimbota sukal drill na nimbota fananina insinaji be kenyi wato nyina wato fon bantale e ni technicien o beje asa na wato membeje mentuda dia man fensi e me ya me itande wala nyinde ko mol men yalon ko yolle be bay e se kam molde men yalon ko janning julay karo tiltang e se be bulma se andi se mondira do ko andum fana yaitan dum fana ko ila kisisirol to e yaitan ko ila kisisirol to tara dulala mento wala nyinde ko e ko do lata je dame yalon ko do kula kamobe je nyin kampol do kolbe ke kendame ko kamo mantara je ila kisisirol yaitan lebo yaitan ko personal protective gears fewni men yalon ko wonen fantan karawte e ke mo wolu sodo dulato dame yalon ko atanyin kampolu men yalon ko nyim berji frobe do ku ka wolto e ko staffol do kulal men be je mota je me yalon ko ila nyanto me yalon ko nyanda kadila e kol mandila nyama katon taraje domur la man taraje e ko axenol men keda men yalon
Alhaji Sanyang ani Alhaji Bob Bari ani Mohamed Mane Ousmane Diallo e konyul be mole me alan ko nyanda ka a report of dile commission of inquiries me alan ko wala be pour ka konin ka kisis anim fanan ya nyanda ka commission olondle e janning July karotil tan lu 2020 sama ba kono ya tande ko mol men ya alan ko wala be do ko je nyanda ka certificate ol di belale ko lebo ak section 33 2007 ya tan nyamen wol janning July karotil tan saba anin killing wol be nyanda kalam principal contractor Longin Bridge anin highway construction e ko nyanda ka katol be kale ila compagnie de do ko di menula e nyanda ka lebo ak folole ko yaytande nyame mbadonu e biringo kibaro di nu jang commande nala kilo ba kan wo ko la lebo la molu fana wulta kata nyin kisisro kan maytanda la ten bari nyin kisisro ko la ngamen kalam da wala nyinde ko nyin kabilin July karo kono la nyul nyin ke foko nyul mol men yalon ko wala nyanda bulma sela ane men na fenuta anyanda ka dilale wala mba e mol men yalon ko yolla bay nyanda ke murunle nyanda men bulma sela e bulma sey bar na kalam torodo hani bi e manni mol bulma sey hani bi nyim mol me murul do ko la but why that mone o sabu fontol as a government Gambia as a country mbe molu bulale ka bonela banko kan e kana ka turuna mola banko kan jang ayatara fenta koma so me men kala wala nyindi ko me men kala wato bantale ngamira amanjara nga line ol yele okay mbe line bo line ol lamba mo dan tala drone 6399130 6399130 9388430 banta 7593387 whatsapp ngum la follow da assalamu alaikum Mbadin todi mani kan kuma ni min tola. Samba. Juma? Samba. E bismillah. Jani jola kamen liba wolle jani jol tuje. Ah? Jani jola kamen liba wolle jani jol tuje. O manyan kala fera lunda na ka to banko di mo. Banko di mo no sa. Samba. Abaraka baka dobe jiloto. Assalamu alaikum. Kumon la nyim fala assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbarin todi mani kan kuma ni min tola. Ala yisedi kan kuma ni min tola. Man wala. E bismillah. Ala ko men fodon al sede ada ba. Ala Allah ke kisiro kala ba. Ning lebo Gambia lebo department wolle nyin kisiro kan ko kisiro la fale ten to le kibaro nyin dija wolna rakata kata kisiro nyin ke o kisiro report on ko la diten. Kayto fala larin jam. Ni ben jibe kan ni be kayto nyin jalal. Okay ada. Barka bake ngay tendu ngay jay nga dota assalamu alaikum. Alaikum. Mbaden todi mane kan kuma ni min tola. Ngoto eni mbara. Eni mbara. Ngoto bari balora ko lente jaari baro kate mun diya mo faye dey. Eleten ko do bindunda mo makinalo do min faadu da mo makinalo pe ka pindika mo faatu de sandia mo anda face max wodi amo si adal de goto barka bake ngadota assalamu alaikum. Mbaden todi mani kan kuma ni min tole. Ibrahima Drame kajo ko E bismillah Drame. Pour di reform de kala ila ñaatum kol bebe contrat la nin dindingol tata reform la wole londo soto membe tel tal ñaato itel te contrat soto la kotake banko fanga la security ke ba manyan na tar la contrat la contrat yimen ta contrat la yota contrat ko men ko le jibede fo abo contrat ko mo be include la jeba fulan jamo ñin Chinese sol merbe ñin dulanto nte kabonam basela mambe bari moro ala ma sone ala dal mo be siari lay no do barako ni ko yana sembo wata abata na nte nge jele nte amanken kokoti nte la mo jamal le beje bring drive folto fo la libere sol nte mo jamal le beje ate banna bari ala ma sone ala abaraka barka bake ngameram be wala pe be na las ko la tala wato bantale tak assalamu alaikum badi. Assalamu alaikum. Wato bantalen senna las kolata assalamu alaikum badi. Wa alaikum salam. Mbaden tode mane kan kuma ne min tole. Nto mo alaji singatel di farado. Bismillah alaji singate.
yo programme o nyim benta la bangol fe wala Chinese sol la koti yo ntenin koreanol nana do ko ke Spain 1983 le paro e bulolende kadule den tanto la le nini be do ko la fana ila hani pes ay kamta ni nyaay la captain o je tol kaw mutala ko konko atodu ala ndego bari tol fana mbuka iteni mo fi membe ko no namnan chance dila tol ke mutala ko jong akamta ko mo batal Chinese solar investment Africa nimman conditional le nge e finti ete because ikamenso to jento la mo ko so nyanta fero ke la Chinese sol nge stop ni on de ben nadulal tinyalal e mamma ini wala ye seya waaw mo membe China man do ko so wala siata membe ja hani la biti ko no ka bes bonni nan China le yes amana e do ko keji gambia dingol be siri nyanta ni employment ponko conditional jube la bak ala baraka mo be siare a baraka bake ngatendo ngajay wato bantalente mo do tano lo kotenke e menke nyinin karo ke ni report o ni wala mo report of provincial inspections on the 17th June 2020 walo keta ate lebola kiskisuro de menke kayto wala nyinde men ben jibe kan atole a jele nyin booklet o ni wala mo lebola kiskisuro itada menke biringa kibaro do dinu jang ndolle nga kibaro nyindi inala kata kiskisuro wala na ba kumala kiskisuro nyin ko koma bira keda manna report nyin sodo juna murra kan kana kayta ndalla menke da koma bare meya ko balafa warande wala nyindi ko ning Chinese sol benna banko kanje benna banko nin torala e be luwati nyakan sayin report on ata kadi pour yo luwa nyin horma han kabi mo luwa horma jumale be nyin ko mutakan memba meya tin ansa ni luwa ma horma kanun Chinese sol ko ye meni bay do ko la manka dalila kandi ye murne do ko la meni baramata e monson ne jar la ye jara meni yalon ko ye bay il faut da kodol la yela kodol murindi kan anin ke do kundi kabo so manda tala worula kata wula ro tara wula yeda ha wala anin meni fana ya lon ko e nyanta ka e bulma sey nyulbe manka hansay jumale be lori nyin kundo kati kam fanu commande ko ni ya diame ka fay masa kundala project bala nyin din ko masa kunna mon project so men tamida banko dimulla ali Chinese so forcé let them honor this recommendation because labor recommendation men be di jang abeni sections of the labor act lam ibeni banko la loi letada what a saying fonto la banko kanja mobina janne kabona banda kanaka luwati nyanyim banko kanja ngabula ya tawo nyama gammeno to luwati nyala China ya bulaje wo nyama oto gamme man sakunda ala kata ni lebo yeni luwali horma ye bunya nim fotara nyen tembo nyen to nga Allah subhanahu wa ta'ala nga tedunga warande ni warandiro be dana siruna be Allah subhanahu wa ta'ala mbadan la asen tankani al balala me alan kolbe keden dunya asen tankani newala masibo fananna ase gambe tanga anim banko kodon be talalu fanan alama ale kafane nemoke ay lajam aya sunandie nge samsidin bojang nga tedunga jay atela mudaku membe keden television oto bawmar fofana na alpha ba wala be sirinye su radio ndekunde adama fadera ntelebe nyankelen ding siran kan bosuba to ala pamodo bojang ala barka ala ma katani katalola maran kono be nyimbanko kam mo ko kala banko kan isakato be yala maran kan ala Nolo alena bankuduku kolla alfalo kangol bentale moli woin tolla molo alena kelente Gambia oya 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 Gambia oya oya moli woye oya 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 Gambia nolo alena bankuduku alfalo kangol bentale moli woin tolla molo alena kelente Gambia oya 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 Gambia oya oya moli woye oya
damansena ite wili sino yeah iko nyadi bulli sop extras le badingolu jakalo band bulli shop extras le nata mi yalon ko ifedali bulli shop number 1 balaje dorong birkama police station o nyatile wala birkama sate kono inata le de iko fengo fenniatra sola jora ngolong ikabele wafi anim fengo fenniatra wole nin channel lu kata ikabele wafi ando mi yeto la kodia ni nyunulu sai to lu bulu fokabang itolu fango la technician ole kata foya ye mume be fixali badingol wallan kamone batu nyin kudi mala ando ate bulli shop extra ye final sotale le mini yalon ko ike charge ando ike dem fanan enila remote olu inate final sifa be sotale mini yalon ko fanan ike londele walle kela e manna da wole ko adoptalu anin sola box or mini yalon ko bolsi sabale katela walla bolsi nani ye table standard sotale le domonde malu anin wara mambalu water dispenser stabilizer bolso mini alon ko ke charge haniye kurango fa ite buka kalamuta moto battery lu mini alon ko original long asifa wo sifa anin original solar battery lu anin remote battery lu kada fo la electrical iron pour do ko lalo bari manna da wole ko nyim bo hol machine anin nyin television mimbe jamane kuto kono flat screen anin smart tv e kanyimbe sotalele andu yela antenne fanan sotalele anin satellite disco lu nyul bele beya asifa wo sifa wala badi ngolu bulli shop extras wolle nata kan dahande na electrical wire kulto na solar anin na channel to wala nil lafta kuma koyo moyla nyimbeto alinge commande telephone to 918 0355 7370931 wala 3902720 bulli shop extra wolle nata ka extra la fan na kuwol kan wala jarama buj damansena kungo damanda kumo bantala ko electronics walla nata de birkama sate kono koten badingolu electronics e bale damin wala mo Islamic Bank nyatile wala birkama sate kono electronics itol dung ika electronic jorango bele wafi mine boko channel lu complete setolu alla nyin satellite disco lu domonde malu ani waramambalu nyin television kutolu mine yalon ko wolle be jamano kono smart tv lu kata fo flat screen e manna da wala sola jorango lu item sifa wa sifa fengo fen naka dun sola kunto pura e mara e ka belek bari manna da wala de kando warte ko air conditioner min ke la bungo kono sumayandi anin fengo fe yalon ko electrical jorango long fanalu kata fo radio lu anin bluetooth speaker lu kata fo bluetooth headphone lu abele bije nka boliso wa fale na sifa wo sifa pasiran ferolu dispensalu blendalu ka tape frijolu kurla masingolu ani CCTV camera wala ka kuma koyo moy nyinkol beto ali kumandi electronics 788-9398 618-9398 981-9398 tonya electronics jele mutadulate badingolu bulli shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile ngola bulli shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile olu anin channel olu bulli shop nga heji channel sotale ne mili yalon ko la ya san mba sambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandigale nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen fana sotalen woto angambore bulli shop imanda wo fanala bulli shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali alon koy battery bu katari ajila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilindale Brikam police station o nyatile wala dron na lafta ke kachanyo ya wala nyinka mala kakulo ila koto alikumandi telefono la 995-7262 wala 779-9530 bulli shop number 1 jarama
sabiyalla ko man nañ def ako naati ñaatan saamur ndino la fom ako ani tili lulu wala tili tam wala kar saba wala sa ñikine naati ñaata saamur ndino le aha alhamdulillahi rabbil alamin bulli shop jarama ala baraka ka londo kendo soto ani londo siringo mi ye lon ko wole ke mari parendi ke ñatilin duniya la ñin marché bala ñinne ya sabu Rich Tech Training Center min ye lon ko ibe Rich Tech Solution ne kono wolle nata ka wala da jamalu diyalla wala dalu min ye lon ko wolle bal parendi la pour kal ñatilin duniya la ñin marché bala wolle boko application development, game development, graphic design, videography and animation, digital marketing, IT technician and networking and web development. Andu nye wala dalu be soneyarine dalasi wili tang ane woro ane dalasi keme saba wodoro non puriye dabula nye londo karamba kono walla ke dabula je asoneyata nyenka mala puruka dati September karo kono ibite ila website toto richtechtrainingcenter.com niya wo website o dete ibajala website o santo dulabe dame ka fo register niya je dete abe nyinin kala itola ikontongo ibe muntole ani lafta wala da jumale kala niya wol beke dron adete aita itol be jabilale abe ka date woleto ni man nyimbe keno walla fero ke ye futela kunda bato mi yalon ko wala bali 52 Kairaba Avenue walla hani bi ali commande telefono la 4494070 Rich Tech Training Center ni la wala da banje Rich Tech Solution walla kado ko chika ya dila katu tole lonne ye parende nyaadile pour kanyen do kuol ke do kuol mini alon ko walla mu jamane laban do kuolote